Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Tapos sa Andaron, San Juan dero guys. San Juan karong adlaw sa pizza June 24, 2025. Martes ron guys, gipare ko paubad ko ng mga antider dito. Paubad ko diri guys. Lanta ko sa view sa dagat ro sa Anda. Nice kayo guys, awa guys ha. Dagang naligo na guys. Tanawan ninyo guys. Tao rin guys naligo guys sa Anda. Nice today guys. San Juan din guys. San Juan din today guys. Guys, shout out sa mga manapipon naligo sa dagat sa Anda. Karong balik di guys. Naligo sa San Juan ron. Guys, nice kayo. Tinaw yung daan. Tinaw dagat ron. San Juan Bautista Bohol Chapter. Ini Matinala Union Katipunan Alicia Bohol. Yan yung pala guys. Punan guys. Dito pulin guys. Cika guys, cika guys. Guys, tadi guys. Anda, San Juan meron. Sa dagat guys. Hindi kadagba guys. Sa mga people na higo. Ang taburatay. Guys, dalaga guys sa taas. Taga naligo ulit guys. So guys, nagsaan na guys. Maro to guys, San Juan. Ano naman, shout out sa mga people. Shout out sa Mayor Sanda. Thank you for watching. Salamat. Thank you for watching.